अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, कैसे हैं आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, वजह क्या है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं, आप बहुत कुछ करना चाह रही हैं, आप सोचती हैं मैं सुबह जल्दी उठूँगी, मैं ये काम करूँगी, मैं अपना कुछ ना कुछ ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ करना चाह रही हैं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा है। जब आप सोचते बहुत ज़्यादा है तो इस पे अमल नहीं करते। वो सोच-सोच के ही ना आपके ऊपर जो एक टेंशन होती है वो सवार हो जाती है, लेकिन आपसे जो कोई काम करना होता है वो नहीं हो रहा। अब अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं ना, तो सोचिए काम, और जो बात आपके ज़हन में उसे फ़ौरन करिए। अब उसका इंतज़ार, अब ये नहीं कि मैं कल करूँगी या शाम को ये काम करूँगी, अब मैं कल से ये ध्यान से काम करूँगी, या कल से मैं जल्दी उठूँगी, कल से मैं नमाज़ पढ़ूँगी। ये जो हम कल से करेंगे ना, वो कल किसी की भी नहीं आती और कभी भी नहीं आती। अगर कुछ करना है तो वो आज में ही करना है हमने। अब आप देखना चाह रही हैं कि इतनी महंगाई में आप अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाह रही हैं, तो अगर आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है, तो आप आज से ही इस पे कुछ ना कुछ शुरू करें। अब उसके लिए शुरू क्या करें? आपको नहीं कुछ आता, कुछ भी नहीं पता, मुझे भी नहीं कुछ पता, आता भी नहीं था और अभी तक कुछ नहीं आता। लेकिन कोशिश करें, कोशिश करते-करते इंसान कुछ ना कुछ सीख ही जाता है, कुछ ना कुछ उसमें वो क्या कहते हैं ना, काबिलियत आ ही जाएगी। लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं करी, ये सोच-सोच के कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूँ? वो बस क्या कहते हैं, दूसरों को बहाने बना के बता देना कि नहीं, मैं करना तो बहुत कुछ चाह रही थी, मैं अपने बच्चों के लिए ये करना चाह रही थी, लेकिन जेब इजाज़त नहीं दे रही, खर्च इजाज़त नहीं दे रहा। तो अब वो कैसे इजाज़त देगा? उसके लिए आप कुछ करें। अब आप मोबाइल पे नहीं, अगर आपको कोई हुनर आता है घर बैठे, जो आप हुनर जिससे फ़ायदा उठा सकती हैं। अब बहुत सी ख़वातीन को जैसे सिलाई आती है, कुछ को, अब वो कढ़ाई के दौर तो रहे नहीं, लेकिन घर बैठ के फिर भी वो बहुत कुछ कर सकती हैं। और हमारे अभी भी देखने में अगर जाए ना, तो कुछ शहरों में तो घरेलू दस्तकारी भी इतना आम है, घरों में काम ख़वातीन इतना करती हैं कि वो उनके घरों के मर्द उतना नहीं कमाते जितना वो घर बैठ के अपना कोई काम करती हैं। अब वो घर की चारदीवारी में रह के, अब सबसे मेन जो होता है, अब सिलाई की तो हर किसी को ज़रूरत है। अब तो वो बुटीक स्टाइल के कपड़े खुद भी स्टिच कर सकती हैं। अब बच्चों को वही नखरे दिखाने के, नहीं जी हम ये काम नहीं सीखेंगे, कुकिंग का कर सकती हैं। आप फूड पांडा पे कुकिंग का इतना अच्छा कर सकती हैं बैठ के। लेकिन ये उन बहनों के लिए ही है जो कि शहरों में रहती हैं, देहात में ये नहीं चलता। तो आप घर बैठे बहुत से काम, अगर आपको बेकिंग का आता है, बेकिंग का काम आप कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ कर सकती हैं, तभी कर सकती हैं जब आप कोशिश करें। अब हर बंदा हर काम में परफेक्ट नहीं होता, आपको बस थोड़ा बहुत अगर आता है ना, कोशिश शुरू करें। अपने एरिया में, अपने इर्द गिर्द जो आपके सर्कल में मोहल्लेदार, घर के दोस्त अहबाब हैं, उनको बताएं कि मैं ये काम शुरू कर रही हूँ, आप कर दें। उनको एक करके दिखाएं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको ना, अब इसमें थोड़ा बहुत आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट भी थोड़ा बहुत। अब ये इसमें ये नहीं कि बिल्कुल भी कहें कि ज़ीरो इन्वेस्ट, अगर ज़ीरो करना है तो फिर आप खोलो ये एक मतलब चैनल भी अब आप खोल रहे हैं, तो इस पे आपको सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है ना यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए, तो मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा हिम्मत और सब्र की ज़रूरत है। क्योंकि सब्र, आपको वीडियो बनाते जाना है, वीडियो डालते जाना है, और कामयाब कब होंगे ये आपको बहुत सब्र के साथ करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अब अगर आप थक के बैठ जाएँ कि नहीं मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, बल्कि थक के बैठना मैं नहीं कहूँगी, चले ही ना, थक के बैठ जाएँ, कहीं साँस ले लें, लेकिन चलते रहें। अगर आपने चलना ही रोक दिया, चलना ही नहीं शुरू किया, तो आप मंज़िल तक कैसे पहुँचेंगे? अब उसके लिए बेशक आप आहिस्ता-आहिस्ता चलें, इंशाल्लाह एक दिन कल मंज़िल तक पहुँच ही जाएँगे। अब मेरा तो यही यकीन है, और आप मेरे ये चैनल में देख लें कि पिछले मैं तकरीबन ढाई 3 साल से मेहनत कर रही हूँ। तो इसी यकीन से मेहनत कर रही हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन कामयाब हो जाऊँगी। पहले मैंने बताया ना कि बहुत सी गलतियाँ की थी, क्योंकि मुझे आता नहीं था, कुछ कर नहीं रही थी। लेकिन इसके साथ-साथ मैं घर में भी जैसे सिलाई का काम भी कर लेती हूँ। बच्चों को अगर पहले अब तो मेरे अपने छोटे बच्चे हैं, तो अब मैं सिर्फ सिलाई का ही देखती हूँ। लेकिन इससे पहले जब मैं मतलब न्यूली मैरिड थी, तो बच्चे नहीं थे, तो मैं घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती थी। अब ट्यूशन, अब ज़रूरी नहीं कि आप बस जी छोटी क्लासेस, यहाँ पे मैं कहूँगी जो मतलब प्राइमरी लेवल तक है, उनको आपको पता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़ा सकती हैं, तो वहाँ पे आप पढ़ा सकती हैं। तो घर में बैठ के बच्चों को इतना कर सकती हैं, वरना
قرآن کا درس ماشاءاللہ سے قرآن کا اب بچوں کو اگر آپ اچھے طریقے سے قرآن پاک مطلب خود پڑھی ہی ہوئی ہیں. اب یہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ خود ان لوگوں کو وہ جیسے پرانی امائیں پڑھاتی تھی ویسے پڑھی ہیں تو بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں. نہیں، بلکہ اگر آپ خود کسی مدرسے سے اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں، آپ کے ارد گرد یہاں پہ نزدیک میں کوئی محلہ یا درس نہیں ہے، کیونکہ کچھ محلوں میں تو ماشاءاللہ سے ہر گلی میں مسجد ہے، لیکن کچھ ایریا پہ ایسے ہوتا ہے کہ مسجد ذرا دور ہوتی ہے اور وہاں پہ نا جو مائیں ہوتی ہیں وہ بچیوں کو باہر نہیں بھیجنا چاہتی. اب میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ بچیوں کو نہیں باہر بھیجنا چاہ رہی ہوتی اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نا یہاں پڑھا دے. تو آپ بعض اوقات اپنے گھر میں بچیوں کو بلا کے یا خود اگر ایک دو پاسبل ہے، کیونکہ آج کل اس سے بھی ہمارے یہاں تو کافی خواتین ارننگ کر رہی ہیں، تو آپ بس کرنے کی جو ہوتی ہے نا کچھ سوچیں، بس سوچیں اور اس پہ عمل کریں. اب یہ نہیں کہ بیٹھ کے خیالی پلاؤ پکاتے جائیں کہ نہیں یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا جب تک ہم نا اس پہ عمل نہیں کرتے. اگر عمل کرنا شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم لوگ کامیاب ہو ہی جائیں گے. اب وہ دور بالکل بھی نہیں رہا. یہاں پہ میں کہوں گی کہ بس ایک بندہ کمائے اور پوری فیملی بیٹھ کے کھائے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری ضرورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ضرورتیں بہت مشکل سے پوری ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم کہیں نا کہ ہماری خواہشات بھی کوئی پوری کرے تو ہماری خواہشات پوری کرنے کے لیے اب ایک بندہ کمانے والا ہے، وہ ایک وقت میں ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک شوہر ہے، تو وہ کتنے کی خواہشات پوری کر سکتا ہے. اگر وہ اپنی بھی خواہشات اس کی ہوتی ہیں تو وہ صرف ضروریات ہی مشکل سے کر رہا ہے، کیونکہ اتنی مہنگائی ہے تو انکم اتنی آج کل ہے نہیں. اگر ہے بھی تو بچوں کی پڑھائی، بچوں کا خرچہ، گھر کے خرچے، بل، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہوتی ہیں نا، ان کو مینیج کرتے کرتے انسان کی نا وہ سر پہ اتنا ٹینشن ہو جاتی ہے نا کہ بس وہ خواہشات کی طرف تو ذہن جاتا ہی نہیں. تو انشاءاللہ اگر میری پیاری بہنوں آپ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، کیونکہ ہر ہاؤس وائف جو ہوتی ہے نا گھر میں بیٹھ کے سوچتی تو بہت ہے. اب یہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ نہیں سوچ رہی ہوں گی، یقیناً آپ سوچ رہی ہوں گی کہ نہیں اگر میرے سے کچھ ہو سکتا ہے تو میں ضرور کروں گی. اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اب آپ کو سلائی آ بھی رہی ہوتی ہے، آتی ہے، پہلے جی ہم کرتی تھیں شادی سے پہلے شوق سے کرتی تھیں یا ہم نے سیکھی تھی، لیکن اب تو نا اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اب تو ہم ٹیلر کے پاس ہی بھیج رہے ہیں. تو ٹیلر کے پاس بھیجیں آپ اپنے لیے 1 گھنٹہ، اگر ہفتے میں 1 گھنٹہ نکال کے خود تھوڑی سی سلائی کر لے تو آپ کی وہاں سے بچت ہو جائے گی. جو آپ نے ٹیلر کے پاس بھیجنا ہے نا وہ اگر خود کر لیں گے نا تب بھی بچت ہو رہی ہے. اگر آپ کی ماشاءاللہ سے کچھ گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں تو بچیوں میں سے کوئی ایک بچی ہوتی ہے، اس کو بچی کو سکھا دیں آئندہ اس سے بھی. اب یہ نہیں کہ پڑھائی چھوڑ کے کچھ کریں، مطلب کچھ نہ کچھ ہر ہنر میرے حساب سے نا ہر عورت کے پاس ہوتا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. اب وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا سستی کی وجہ سے ہی، کچھ بہنیں میری ایسی ہوگی کہ سستی کی وجہ سے کہ آتا بھی سب کچھ ہے لیکن ہم کر نہیں سکتے، لیکن جو ہمارے خرچے ہیں نا وہ جی شام کا آج رات کی سبزی کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن سوٹ درجن کو دے کے 2000 دے کے نا سلائی کروا لیا. آپ کو اگر سلائی آتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.